Hello guys, good morning. Na-register nyo na ba ang inyong contact number sa inyong Facebook account? Ako guys, palitan na natin yan at i-register na po natin. Please watch this. At ito na nga guys, punta tayo sa ating profile icon. Scroll down. Hanapin po natin ang settings guys. Yan, private settings, privacy, then settings guys. Sorry guys, napindot. Ito guys, yan. Hanapin po natin ang personal information or profile details guys. Then, dito na po tayo sa contact info guys. Kasi guys, once po na ma-lock or ma-hack ang inyong account, marirecover nyo pa po guys. Yan. Pindutin nyo lang po yan guys, na-edit nyo. Kung gusto nyo lang po ay only me, ibig sabihin, kung gusto nyo kayo lang po makikita ng number nyo guys, i-only me na lang po guys. Yan. Please share guys para matutunan ng ibang mga friends mo guys. Please follow me. Thank you.